얘도 보이긴 보이네. 이렇게 되구나. 안녕하세요. 아, 생선 이런 것도 있구나. 신제품시장. 봐봐. 아까 그 만두예요, 봐봐요. 그 만두예요? 아니요. 만두 아니에요? 아, 알았습니다. 오. 이거 만두 건데. 이렇게 되고. 아, 이렇게 돼 있구나. 망고. 바나나도 있네. 이게 모르는 이상한 술도 많네. 보시고 싶고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 확실히 Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Masarap, sir. Bagong luto. Ito, siomay. Siopaw. Very delicious. Pagkano, sir? 아, 이게 이거 lahat. 있는구나. Yun. Naglalay, bihon. Ay, ko isuwa ka. Meron din tayong ano. Siomay. Bulalo papaitan sinigang, ne? Ano tayo? Ano yun, neng? Yes, ma'am? 확실히 Bayad ko. Hintayin na. Ayan na, may ano ka na. Si Dudong ba? Nagsende. Si Dudong? Dudong? Yung asawa niyang nag-drive. Hello po, sir. Wala, nag-ano lang siya, nag-taxi lang. Kaya naman pala, hindi na may sakyan. Wala. Nag-taxi lang siya. Kasi kuya. 역시 아침 일찍 오니까 Nakabayan, hindi nakabayan. Kasi kung di mo na gusto nila siya Kaya, masarap. Excuse me. hindi nakabayan. Huwag na sana umangin. Ano sa atin, Suki?